Game. Makakarami ako dito. Tama na po. Akit na rin ako eh. Oo, pero mali mo naman. Paano ka makakakit, kuya? Ang dami mo pa lulutuin. Kawawa naman. Magic. Sinabi pang kaya paano siya? Lalagay. Paano? Hindi na ba ito iinit? Paano siya yan? Gusto mo i-init ko ba? Tita. Ano yan? Sige, i-init. Ito na lang kain natin guys. Natin muna saglit lang. Kuya pa, pahingin ng isa Ilagay mo muna. dyan yung ano, para ano, yung ano dyan. Oh. Yan, para meron naman tayong ano. Masarap yung para kakain tayo. Malayo masyado. Dito oh. Napakaganda. Mas maganda siya dito. Okay natin. Parang Melting in the mouth. ayan, di ba ang cute natin? Masarap mo na. Masarap yun dito. O, ipapainit mo. Hindi, yung ano dyan. Tapos dito, sa may sabaw. Ay, sa may sabaw. Yan ang gusto nyo ate? Medyo mo pa. Hindi, okay naman yung kanina. Pero hindi naman ganyan yung kulay. Okay na yan. Kakain na tayo. May kasi pang mamig na kay. Wow! Sí, καλησπέρα εσύ. Apo. Πάρα πολύ μεγάλη. Ganas pa eh. Ακόμα εκεί. Τώρα εσύ δεν άκουει, αλλά δεν κολλάει. Ότι δεν βλέπω σπετά Όχι, όχι, κάθε βράδυ γυρνάει. Kaya mo nga. Δεν κάνει λέει over. Hindi siya, pwede niyang ganyan-ganyan siya. Oh. Hihiwalayin lang. Kasi huwag naman din sa may sabaw. 11.30. Λέω σημάδι να μου στείλετε μόλις φύγετε. Sa kamay muna ah. Ayun po ah. Hindi sa kamay. Ayan. 12 και 11 σου στείλα. Πού είσαι τώρα? Ακόμα στη Βικέιτς. Χαλάνδρη. Ήμουνα μόλ, μετά ξανά Χαλάνδρη. Όχι. Έτσι είναι στο... Πού είσαι χαλάει? Είναι η πλατεία Δούρου που είναι... Βασικά ο δρόμος όταν είσαι Αγία Παρασκευή και θες να πας κέντρο... Ήταν υπεύθυνος λίγο παραπάνω από το βασικό, αλλά το χιλιάδες... Ano kayong dalawa dyan? Nabubuhay na kayo dyan? Buwan na sila rito. Naka ano pa kayo dyan? Nangangamoy na dyan? Yan o, Kala nyo ha? yan ano yung kayo. Halatin ito. Basta, siyempre pinatuspo ko. Na-mystic ko ito ni Christian. Έτσι πάει και στην ομάδα. Ano low. Oh, yun ang masarap. Στο κομμάτι.
χάσουν, με λιγότερο κόστος πρέπει να βγουν. Ήδη 5 χρόνια εκεί. Άντε, τώρα τι τόσο. Ναι, βασικά ο November θα κλείσω φέτος. Πόσο χρόνια πέρασε. 2 χρόνια COVID. Hoy, Kay! Hoy! Wala na siya. Ang feeling ko, busog ka na. Kunwari lang kayo, Hoy, magdadala kayo ng yan, pipino dyan, ha? Yung mga ano, ano ba niya yung mga pagkain? Sinabi pa! Marami na kami nabenta, saglit lang. Kasi hindi naman kami nakakabenta dyan sa taas. Εκεί που είναι αυτό η μαλακία. Ναι, Kunwari lang kayo eh. Σε Ματσουίτσα. Ματσού. Άρα είσαι με Βανέσα. Εκεί. Ο Jeff. Sanay na mag-ihaw si Mike O. Uwi na lang ano yung nag-iihaw. Kaya nga eh. Kaya nga sinasamahan namin, kawawa naman siya eh. Μαλακία δεν ξέρει αυτό. Μεγαλύτερη λεφτά. Λιγότερη δουλειά. Dito ka nga rin, Joy. Sige. Para ano, dyan ka o, sarap. Andiyan yung Πάρα πολύ δουλειά. Αλλά αυτό ξέρω, κυνηγάμε τα tips. Mike, ito pag walang lasa, Όμως μπορεί να κατέβει. wala nang Ναι, ναι, ναι. Βασικά ξέρω μου λέει αν είναι να πάω μήκο να σου ψάξει και αυτή τη δουλειά. parang kulang din. Hindi, parang ano siya, parang dry. Nakakatigaw. Oo. Yabang ito naman. Oo. Yung mali. Huwag mo na ba dinagin? Hati-hatiin mo naman. Έχω δικό μου φίλια Αγγλία. Bakit pati ba hindi natin kapatid? Πρέπει να είσαι 30 χρονών με 20 χρόνια εμπειρία. Kumagat ka na! Akala ko hindi! Mali! Akala ko hindi! Pinagina sa akin yun eh! Hindi natin kapatid! Lahat! Sabi ko, akala ko! Sa ngayon, wala ka ng ano ha? Sabi niya ate, akala ko yun ay tinarin niyo sa akin. Ang bawa kuya, ito lahat. Ganyan lang yung nakagat ko. Kaya ganito na rin lang. Πέρσι καλοκαίρι που με είχανε μόλ, ήμουν 6 μήνες μόλ και με πόδια πήγαινε. Δεν μπορούν γιατί Ή 10 άμα λεπτά. Με τα πόδια. με τα πόδια κάνω 1/4. Χαλαρό περπάτημα, όχι να τρέξω. Χαλαρό περπάτημα 1/4. Άμα ήθελα λίγο να βιαστώ, παίρνω το μετρό. Από πίσω, ο Ισκαρπαλών. Ibang lasa mo rin po. Anong Επειδή ήμουν ταμείας εκεί. Sa Calabria Niche. prito naman yung tita eh. Συνεχώς Ah, init 3 lang. χρόνια. Να ανέβω θέση. Δηλαδή τώρα ας πούμε δεν έχω ομάδα που Ilagay mo yung dito yung talong. At kakibabalik yan sa taas. πόσα χρόνια θα είμαι εδώ. Ay, sunog na yun. Nagapin mo. Ay, lang. Να ζοριστεί ο κόλλος σου. Quiet! Kukunin na naman! Akin yun eh! Ano? Εγώ είμαι πιο κοινός εκεί μέσα. Nag-aagawang kami dito ng ano eh. Και ας σας πίσω. Kasi kanina binultang ko matigas dito oh. Okay, hilahin mo nga. Hilahin mo lang to. Yan. Tama na. Ή sayang ang puti. Kuya John Salazar. Ο Μάριος Salazar. Είναι πόσα χρόνια. Ano binigay sa akin? Nababalat ako. Hinihingi niyo po. Πολιτής, τώρα είναι. Bangaw. Kasalanan ko pa ngayon. Εντάξει, τρώει μαρούκι. Mm. Tama na ano, kasi nadudurog na siya eh. Oo. Hindi naman yung masyado kuya kailangan ng ano. Και από όπου έχουμε Παναγία Kaya nadudurog na siya kasi ano, και από Πάτρα, και από Βόλο. Κρήτη, στα Χανιά. Hindi pa ready yun? Hindi pa po.
Kaya ako nga hiningi. Akala ko pwede ko nang balatan. Eh sabi niya, half lang pala. Anak! Ba't mo binigay sa akin? Oo, kuha ng barbecue. Ay, pare sa wala mo. Tapi Tapos na to, sneaker bike, ato Cosmos, to Snapdown, to JD Sports. Dito ka lang. Ta JD, para pa. Anong hilaw? Ate Joy, maliit, Ate Joy. Maliit. After po sa Cosmos sneaker, then I remember. So, Bulao, Lays, to JD, Kati, Hindi nakikita pero titignan ko na lang sa video. Pero nakaan nga may labawan. Hindi po mas na next Cosmos sneaker. Ahora si JD, sa Cosmos sneaker. Ang hirap manginain. Ang sakit sa bagang. Pili mas naman ng walito. Yun na maglalangoy na po ako. Kaya, Gusto ko rin magdangoy. Kaya lang pag tindid ko, mangangatal ako. si JD Sports, kita na po sneaker cage, mas na masig. Polites. Laptos, gusto rin yung polito, visualizing mga shoes, nawan na tao, nawan na tao siya. Kasi tingin lang ito, Sarap. Sarap